ठिया करे गुरे मूर्ख सी वर्ष रे छिड़ा करे चिंता बंदे बसुमती घेन बिनती बधिले असुर कमलापति वसुधा बसुमती नाम तो ख्याति ये बही तोते नाग नृपति ये वसुधा दे तोते चिंती वसुधा रे बसी केते ऋषि है वसुधा कुल सकल जल ब्रह्म हेला संसारे मूल जल जोगु वृक्ष फलुछि फल जल जोगु पृथ्वी शीतल ये जल खाई सर्वे बल जल करे धरी नई वेद्य करी है जल रे करे अग्नि देवता मो दंडवत अग्नि स्वरूपे विजय जगन्नाथ अग्नि रे आहुति दियंती घृत अग्नि जन्मेले कालिका मात ए असुर कला निपात अग्नि रूपे हरि सर्वघट पुरी है अग्नि जात माप माप पहरुछि हंस नाही ता रूप परम पवित्र अटेता गात्र ये परम पुरुष जप पवित्र होइबु रे पवित्र होइबु परम जपी पुरे 21,000 पवन उतारू बंदे आकाश सबु देवता उपरे वास सत रजतम तीन प्रकाश ऊर्ध्व मुख करी खेलुछि हंस ये उद्धव जोड़ुछि हस्त ब्रह्मा विष्णु शिव स्वप्न कोटि जीव है समस्त पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश जो पंच महाभूत शरीर सृष्टि ये पंच महाभूत वंदना महाभारत विषय पार्वती पचारुंट शिव शिव पार्वती कथोपकथन पार्वती पचारे शिव को कौन
आहे करूछि प्रश्न दियो उत्तर अच्छा करूछि प्रश्न दियो उत्तर कहिछंती जहा दुर्गांकु हर के जन्मी अछि दी जोनिरु के जन्मी अछि माता नाही पिता ठारू एके अविवाहिरु जन्म कारो पिता नहीं है कारो पिता नहीं देव सुर भाई है बहु संयोग कहिबो भारत युद्धर न्याय केते पोड़ा पत्ता उभा निश्चय केते शरण हरण मरण केते रहिले युद्धर बलिण ये के नाम ताहाकर करिबो प्रकाश अर्जुनर दशरे नाम मोर बहुत किछि अछि सियार जिबानी विश्व को जिबा एटा हला प्रश्न कहिबो भारत युद्धर न्याय केते पोड़ा पत्ता उभा निश्चय केते शरण हरण मरण केते रहिले युद्धरु बलिण कि नाम ताहांकर करिबो प्रकाश अर्जुनर दर्शन नाम को मोरा एटा हला प्रश्न पार्वती शिव के कथरी पचारिले शिव तार उत्तर दैछंती अरे कहूछि सुन तो पचरारीति कहूछि सुन तो पचरारीति के शिव कहले पार्वती दी जोनिरु जरा संध उत्पत्ति ए संसार समस्त आम गोटे जोनिरु जन्म किंतु जरासंध दीटा जोनि दीटा मार जन्म ए मोटा हिला जरा राक्षस मिलिथिला पुनी ताको जन्म दिथिला जो ना हला जरासंध ए जोनिरु जरासंध उत्पत्ति पियर ठारू मानधाता जात हेमा कन्या अविवाही थिला तो ए कर्ण व्यास हनुमान अंगद सहित ए चारोटी लोक है अविभा माता को जानो सहित ए चारोटी लोक है अविभा माता को जानो अरे भैया कर्ण व्यास हनुमान अंगद ए चारि लोक तांकर मां शाशुहर को जाई नाहंती बेदी ऊपर बसी नाहंती स्वामी मुख देखी नाहंती जन्म होइतिले हे गले ना नहीं हां अरे बापा न था कि देड़सुर आडू किए जन्म होइची देड़सुर भाई बहुर आज्ञा किए सृष्टि होइची छी छी आज्ञा खट्टी देड़सुर व्यासं तु एका रति देले अंबिका अंबालिका आंकर गोटे पणी गोसे मा दीटा थिले तमर मोर तोर पणी गोसे मारे अंबिका आउ अंबालिका अंबालिका ए भीष्म दार ग्रहण कर दिला जे से विवाह कले नहीं दुईटी पुओ जन्म होइतिले सत्यावती गौरस रे चित्रांगदा विचित्र बीर्ज गंधर्व सहित युद्ध करिकरी विचित्र बीर्ज मरि गले चित्रांगद जखा रोग रे मरि गले किंतु कार हेले पुओ जन्म हन तांकर दीटा स्त्री थिले काशीराजर दीटा कन्या अंबिका आउ अंबालिका आउ पुरुष लोक किए नाही समवंश केवल भीष्म जणे ये तो विवाह लेनी ये तो दार ग्रहण कर देले ताहले वंश सृष्टि हबो केमिति सत्यवती विचार कले समवंशटा इठु बुडी जीवो भीष्म को पचाले बोले बाप रे ए वंश केमिति उद्धार हबो केमिति कोन कले वंशटा रहिबो नले एठु जदी वंशटा बुडी जीवो ताहले तू दायी हि जीवि हां हां संतान जन्म देई थांती पितृपुरुष माने लक्ष्य करथांती मोर वंश कुल उज्जवल हबो बोली जदि जो वंश रे कुल जदि लोप हो जाए जा पाखरे से पापी ही जाए एणु करी विचार कले तू जदि न करू ताहले तोर एठु समवंशटा बुडी जीवो बापा कोन करिया कह विश्व बोले मां क्षत्रिय माने जतले परशुराम 21 बार क्षत्रिय कर देले खाली विधवा रमणी माने थिले स्वामी माने मरि जाइतिले रांड होइकि थिले विधवा माने ए क्षत्रिय कुल केमिति सृष्टि हितिला ना नियम अछि शास्त्र भितरे कौन से क्षत्रिय रमणी वंश जन्म रक्षा करिबा पाई गोटे ब्राह्मण को डाकी ता सहित संगम करिकि पुत्र जन्म करिले दोष नाही किंतु उच्च जाति हिथिबा पड़ो जदि तार नीच जाति हेले वर्णशंकर हि जिवो कुलक्षय हि जिवो जो नारी जदि तार उच्च जाति सहित संपर्क रखि जदि वंश रक्षा कले बद तार किछि क्षति नाही नाही गोटे भलो ब्राह्मण डाक हां विचार कले ब्राह्मण बेले 7 वर्ष रे तो पराशर ऋषि और पिलाटी जन्म करथिली वेदव्यास ऋषि हिमालय रे तपस्या करथि से कहिछि मा जतल लागिले आसीबो आसीबो वेदव्यास को डाकिले डाकी देले बोले बाप रे तते गोटे कथाटे कहिबी
କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ନ କହିବି କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି ବୁଡି ଯାଉଛି ସମ ବଂଶଟାରେ ବାପା ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ତୋର ସାନ ଭାଇ ଦିଟାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ରୋଷରେ ଜନ୍ମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୁ ପ୍ରଥମରେ ତୋତେ 7 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ପରାଚର ରୋଷରେ ଡଙ୍ଗାରେ ତେଣୁକରି ତୁ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଦି ଭାଇ ଯାକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସର୍ଗରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରେଇଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ ନହେଲେ ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଏ କଥାଟା କହିବି କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ମୋ କଥାଟା କିଏ ସମ୍ପର୍କ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନ କହିବି କୁଳଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କରିବା କ'ଣ ମାଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଅମ୍ବିକା ସଂସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଦେଢ଼ଶୁର ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ମା ଆଖି ବୁଝି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପିତା ମାତା ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ କାଳେ ବିହିଜା ଲିହିଲା ଗୋପାଳେ ରଜ ପତନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତନ ସମୟରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ମାଟା ପିଲାଟି ମତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଅମ୍ବାଳିକାକୁ ବୋଇଲେ ମା ତୁ ଆଖି ବୁଝିବୁନି ଇଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ତେଜରେ ଡରିକିରି ପାଣ୍ଡ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତେଣୁକରି ପାଣ୍ଡ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ହେଲା ପଣ୍ଡୁ ପଣ୍ଡୁ ତ ବୋପା ରାଗୁଛି କଣ ରେନି କହିଲେ ତୁରା କରୁନି ତମ ଘର କଥା ଯା କହିଲି ତୁରା କରୁନି ନାଇଁ ରେ ମିଛ କଥା ତମ ଘର ତ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ହେଇକି ତମ ବୋପା କା ଛି 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 ଛାଇ ପଲେ ଛୁଆ ତମ ଘରେ କେମିତି ଲାଜ ଲାଗୁନଥିଲା ରେ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନଥିବ ଛି ଛି ମିଛ କଥାଟା ଶୁଣୁ ମିଛ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ବୋହୁ ପିଲାଟା ବୋଲେ ମାଲ ତୁ ତ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ତୋ ପୁଅଟି ଆକା ରଜା ହବ ବଡ଼ ବୋହୁର ପୁଅଟି ରଜା ହବ ତୁ ତ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ କରିଦେଲୁ ସେ ତ ରାଜା ହେଇପାରିବନି ଯା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିବୁ ଇଏ ଲାଜରେ ଆଉ ଗଲେନି ଅମ୍ବିକା ତାର ଦାସୀଟାକୁ ଡାକି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକିରି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ ବେଦବ୍ୟାସ ବଡ଼ ବୋହୁ ପିଲା ବୋଲି ତା ସହିତ ସଂସର୍ଗ କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାସୀଟା ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ବିଦୁର ସେ ହେଲେ ତୋର ଦଦା ହିସାବ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବଂଶଟି ସିନା ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖଟି ଦେଢ଼ଶୁର ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଏକା ରଖିଦେଲେ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଜନ୍ମ କହିଲେ ଭାଇ ବୋହୁ ହରଣ ଆହେ ଭଗୀରଥ ଗଣନାଥ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ହେ ଘରେ ପିତା ନଥାଏ ମୁହଁଟା ଫାଟିଯିବ ରେ ଭଲ ନାଟକ କରୁଛୁ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ବସି ପଡ଼ିଲନି ମାତ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡାଣ୍ଡା ବସ 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 ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଡ଼ ତାର ଗୋଡ଼ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରବାଙ୍କିଆ ଆଳିଆ ବୁଲୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ବୁଲଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବି ଆରେ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା 17 ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଯୋଉ ଶବ ଯାକ ପଡୁଥିଲା ସେ ଶବ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା ଆରେ କଣ 6 ଗୋଟି ହରଣ ଏହି ରୁକୁଣି ଉଷା ହାରାବତୀ କହି ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟଭାମା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପୋତା ହେଲାଟି ପୋତା କିଏ ଉଭା କିଏ ପୋଡ଼ା କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପୋତା ହେଲାଟି ଉଭା ବେଲା ବଳି ଜାଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶୈଳ ମହାବଳି ହେ ଏ କଥା ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଉଭା ହଉଛି ବେଲାଳସେନ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଶଲ୍ୟ ମହାଭାରତର ପୋତା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନିଜ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅର ଶବକୁ ନିଜେ ପୋତିଥିଲା ତାକୁ ଗାତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପୁଅର ଶବକୁ ନିଜେ ପୋତିଥିଲା ପୋତା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଉଭା ହେଇଛି ବେଲାଳସେନ ନା ନା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଶଲ୍ୟ ମହାବଳି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ আচ্ছা তোর প্রশ্ন আসিছি এ যেতে যে যুদ্ধ চালিছিলা 17 দিন ওড়িয়া যুদ্ধরে সৈন্য মানে যে মরুଥିଲେ সে সৈন্য সব কুয়াড়ে যাউছিলা বহুত সুন্দর কথা রুসে করি কি দউছিলা রক্তি নদী কুয়াড়ে যাইছিলা পার্বতী পচারিলে শিব কହୁଛନ୍ତି কোন বলি মতে সুভদ্রা যে ফল ধরি আসিছন্তি ইয়ে কি প্রকার ফল তু জানিছ तू जानिछु कि जदि राइट भाबरे कहिबो 20 टका तते पुरस्कार दे पिल्ला फल आंची सुभद्राणी छंती फल अर्जुन को पाई
ए फलटा की प्रकार फल से फलर नाटा कहबाक पड़ो जदि कहीदेबू 20 टका पुरस्कार दियो अरे दियो बोले किसी कहनी प्रश्न नहीं उत्तर नहीं आगे खाली बोलছি देई पको अरे सुने हाँ जदि राइट भाव में उत्तर दबू ताहले तते से 20 टका देबी पुरस्कार किए देबो मु देबी सत्य कहछ अरे तो कोन मिछ कहूची सभा रे ओ कहबी हेला पर देबो मन पाइले देबी अरे मन पाइले देबो सुने कौन को देख वृक्षग्रे ना बास पुणी हे नच पक्षीराज वृक्षग्रे बास नच पक्षीराज नारी तो नमुना नच राजकन्या विभर्तिस्तय नच देव गंगा त्रिनेत्र धानी नच शूलपाणी बक्ल प्रहारी नच रामचंद्र एही फरीफल आनिछि हे बारिज भणुंगा अग्नि आज आसीछि हे बारिज भणुंगा ए प्रश्न एटा हला गोटे प्रहेलिका हाँ तार जदि उत्तर देबू तो 20 टका पुरस्कार देबी वृक्षग्रे बास नच पक्षीराज पक्षी नहीं गछ पर वास करछि नारी नारी नाम बहिछि राजकन्या नुहे हाँ पानी भर्ती होइछि देव गंगा नुहंती नहीं बक्ल परिधान करछि रामचंद्र नुहंती नुहंती तीनोटी आखि अछि महादेव नुहंती हाँ जदि यार उत्तर देबू तते 20 टका पुरस्कार देबी दियो दियो कहिबो मन पाइले देबी ओ कहबी मनरी पाइले कुड़ी जानी दबो आ नहीं तो एबे देई दिबी रे पुओ काई देखिया मो गोटे पचारी कहि दो बोले 50 टा देरी याडे याडे बापा मु जानी तमे नबो न पड़ा पड़ा नबा पड़ा आ दब्बर जानी कि नेबा पड़ा पड़ा नेपारा का बको जला जहा दबो एबेली बयस होलन सिना पैसा बतरले बापा मझिले थोइबा हां एडे थो ना 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 आ छाड़ कोले याडा आइबनी मु जानछि रे बापा हौ ठीक अछि थाउ न लौ थो मु तो देनी तू मते कथार थाउ हां भद्रलोक माने साक्षी तो अछन साक्षी अछन मु जदी उत्तर देबू ताहले मु देबी 20 कोड़ी तू मते प्रश्न पचारी उत्तर देले तू देबू मते 50 हौ कोन तू कोन तू ए न तमे अरे कहली परा वृक्षग्रे बास नच पक्षीराज नारी तो नमुना नच राजकन्या विभर्तिस्तय नच देव गंगा त्रिनेत्र धारी नच शूलपाणी बक्ल प्रहारी नच रामचंद्र रामचंद्र एटा गोटे फलर ना ए फलर नाटा कोन तू सबु जाक अर्थ गोटे फलरे थिबो सब जागो हां बड़ा आश्चर्य कथा तो आस्का जीवना बरमपुर जाउनु ना आश्चर्य कथा बोली कहूनु अरे सुने छवि रे के निजिळे के जिणे नव रबिंकी के पेट पसे धनुषर बिकी जल प्रति सदा कहार भीति कार भय नहीं उरग प्रति विचारी कहिब चारि पद एक अर्थ होइब विचारी कहिब विचारी कहिब विचारी कहिब चारि पद एक अर्थ होइब विचारी कहिब छवि रे के जिणे नव रबिंकी हां हां के पेट पसे धनुषर बिकी अच्छा अच्छा जल प्रति सदा कहार भीति कार भय नहीं उरग प्रति विचारी कहिब चारि पद एक अर्थ होइब गोटी अर्थ चारटा जाक पदर अर्थ गोटी पदरे चारटा जाक अर्थ आसीबो पड़िबो आउ 20 टका 40 टका हे डबल पैसा दिया डर ना नहले बाकी खाता ने क्या गोटे अक्षर चारटा ना करी हो गोटी शब्द रे चारिटा जाक धाडी रो अर्थ एडा कहले 20 सेडा कहले 20 20 40 काई देखिया मु पचारी कहले 50 टका दे हो ठीक है तोर आरंभ हो कौन बोले मामू आज तो तुम जानी तो आज महाभारत लागुची महाभारत लागिची लागिबो आ टिके गले आरंभ महाभारत आरंभ हो हमर महाभारत कह गीत रे कह
ଗୀତରେ ପରେ କହିବି ଧର ଧର ଗୀତଟା ଟିକେ କହ। ଗୀତରେ ପରେ କହିବି ଶୁଣ ହେଲେ ସେଇଠି ମହାଭାରତ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଲେ ଚାଲିଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ବିଶ୍ୱ ସେ ମହାଭାରତ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବା ପଡିବ ଯେ ମହାଭାରତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବା ପଡିବ ପଚାରିକି ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ ଏତେ ତୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକିରି ତୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ନା ରାମାୟଣର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ହେଲେ ମତେ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ଯାହା ପଚାରୁ ମହାଭାରତ ନହେଲେ ରାମାୟଣ ପଚାର। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି। ହଉ କଣ କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଭାରତଲା ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଠି ଭାରତଲା ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମହାଭାରତର କଥା ହଉ।